اکثر انہی لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں جو ہمیشہ دوسروں کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن سچی ہے۔ اس دنیا میں جو درد چھپانا سیکھ گیا وہ سچ میں جینا سیکھ گیا۔ جن کا دل بڑا ہوتا ہے نا، ان کو درد بھی بڑے ہی ملتے ہیں۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو پھر اپنوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ کچھ تو ہمارے اتنے شبھ چنتک ہوتے ہیں کہ ہمارا شبھ ہوتا ہوا دیکھتے چنتا کرنے لگتے ہیں۔ زندگی میں کچھ اچھے دوستوں کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر وقت محبت ساتھ نہیں دیتی۔ بھول ہونا پرکرتی ہے، مان لینا سنسکرتی ہے، اور اسے سدھار لینا پرگتی ہے۔ ہم خاموش تب ہوتے ہیں جب ہمارے اندر بہت شور ہوتا ہے۔ کچھ درد زندگی میں ایسے ملے جنہوں نے جان بھی لے لی اور زندہ بھی چھوڑ دیا۔ ہیرا بنایا ہے ایشور نے ہر کسی کو، پر چمکتا وہی ہے جو تراشنے کی حد سے گزرتا ہے۔ کبھی پرستتھیوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہ بنے، کیونکہ آپ اپنے حالات بدلنے کا دم رکھتے ہو۔ ہم سفر چاہے غریب ہو پر اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ غریبی تو کاٹی جا سکتی ہے، پر کسی برے انسان کے ساتھ زندگی کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی چٹھی، کبھی راکھی، کبھی منی آرڈر آتے تھے۔ وہ دن کچھ اور تھے جب ڈاکیے بھی خوشیاں لاتے تھے۔ سمندر جیسی ہے اپنی پہچان، اوپر سے خاموش مگر اندر سے طوفان۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھے، کچھ سبق زندگی اور رشتے سکھا دیتے ہیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی پرتبھا ضرور ہوتی ہے، لیکن لوگ اسے دوسرے جیسا بننے میں نشٹ کر دیتے ہیں۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے۔ اپنے آج کو یہ سوچ کر برباد مت کرو کہ میرے پاس بہت سارے کل ہیں۔ کسی صحیح انسان کے ساتھ اتنا غلط مت کرنا کہ اس کے ساتھ کیے گئے دھوکے کا پچھتاوا آپ کو ساری زندگی کرنا پڑے۔ جس میں نقصان سہنے کی طاقت ہو وہی منافع کما سکتا ہے، پھر چاہے وہ کاروبار ہو یا رشتے ہوں۔ دنیا میں چاہے 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب وہ ہزاروں تمہارے خلاف ہو جائیں لیکن وہ ایک ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے۔ پریم اگر سچا ہوگا تو وہ آپ کی پریکشا نہیں پرتیکشا کرے گا۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات کو پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں اگر آپ کو بار بار ذلیل کیا جاتا ہے تو اس کی زندگی سے آپ ایسے نکل جاؤ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ غصہ بھی انہی پر کرو جس پر آپ کو یقین ہو کہ وہ تمہیں منا لے گا۔ رونے سے درد ختم نہیں ہوتا، لیکن دل کو سکون ضرور ملتا ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے خوبصورت نہیں بلکہ سمجھدار ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہنکار بھی آوشک ہے جب باتیں ادھیکار، چرتر اور سمان کی ہوں۔ زندگی میں پیسے اور پاور کو نہیں بلکہ سوبھاؤ اور سمبندوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سوچنے کے بجائے میں کیا کر رہا ہوں یہ سوچنا شروع کر دیجئے۔ ایک تیرا ہی پیار سچا ہے ماں، اوروں کی تو شرطیں ہی بہت ہیں۔ جب زندگی کی گاڑی صحیح پٹری پر ہوتی ہے تو سب ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب ذرا سا راستہ خراب ہوتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ چاہنے والے تمہیں ہزاروں ملیں گے، لیکن پرواہ کرنے والا ہر کوئی نہیں ہوتا۔ اب مجھے راس آ گیا ہے اکیلاپن، اب آپ اپنے وقت کا اچار ڈال لیجئے۔ دوستی کے بعد محبت تو ہو سکتی ہے، لیکن محبت کے بعد دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوا مرنے سے پہلے کام آتی ہے، مرنے کے بعد نہیں۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ہی ختم۔ اڑان تو بھرنا ہے، چاہے جتنی بار گرنا پڑے، سپنوں کو پورا کرنا ہے، چاہے خود سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ خطرہ دشمنوں سے نہیں بلکہ آس پاس کے لوگوں سے ہوتا ہے، کیونکہ ناؤ باہر کے پانی سے نہیں اندر کے چھید کے کارن ڈوبتی ہے۔ کبھی کبھی اپنے ہی اپنوں کا ایسا تماشا بناتے ہیں کہ وہ اپنا کہلانے کے لائق ہی نہیں رہتے۔ پیار کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بدھی بھرشٹ ہونے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔
ہم جو ہیں وہ صرف ہم جان سکتے ہیں، لوگ تو بس اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے بغیر، ہر کسی کو جینے کی نئی وجہ مل ہی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ اچھا ہم سفر ہوتا ہے، جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ ہم بدلے نہیں ہیں، بس دنیا کو سمجھ چکے ہیں۔ اپنا بھی ایک اصول ہے، سوال جس بھاشا میں کرو گے جواب اسی بھاشا میں ملے گا۔ محبت کا مزہ تو پاگل پن میں ہے، سمجھداریوں میں تو عشق گھٹن بن جاتا ہے۔ ہم ہیں جناب، پھر آپ کوئی بھی ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو ہردے سے دیا جا سکتا ہے وہ ہاتھ سے نہیں، جو مون سے کہا جا سکتا ہے وہ شبدوں سے نہیں۔ دکھاوے کے شریف بننے کی عادت نہیں ہے ہماری، شبد اچھا ہو یا برا کھلے عام بولتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل اور گرتے ہوئے آنسو کی قدر رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر شانتی چاہتے ہو تو دوسروں کی شکایت کرنے سے بہتر ہے آپ خود کو بدل لو، کیونکہ پوری دنیا میں کارپیٹ بچھانے سے خود کے پیروں میں چپل پہن لینا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ دنیا مطلبی ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں بھی مطلبی ہوں۔ جیون میں کچھ لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں جو انجانے ہو کر بھی اپنوں سے بڑھ کر اسنیہ اور سمان دے جاتے ہیں، اور کچھ اپنے ہو کر بھی زندگی میں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ ایک نیا سبق سیکھا ہے زندگی سے، آپ جتنا کسی کی قدر کرو گے آپ اتنا ہی پریشان رہو گے۔ زندگی نے ایک بات سکھائی ہے، جو آپ سے بات کرنا بند کر دیتا ہے پھر وہ دوسروں سے آپ کے بارے میں بات کرنے لگتا ہے۔ کھل کر اڑنے کا شوق ہمیں بھی ہے زندگی میں، مگر ذمہ داریوں نے جکڑ کے رکھا ہے۔ عمر چاہے کوئی بھی ہو، زندگی روز کوئی نہ کوئی سبق ضرور سکھاتی ہے۔ جب انسان اکیلے چلنا سیکھ لیتا ہے تو پھر کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی ایک انسان پر اندھا بھروسہ کر کے دیکھو، پھر وہی ویکتی سکھائے گا کہ کسی پر اندھا بھروسہ کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا پریوار کتنا امیر ہے یہ معنی نہیں رکھتا، آپ کا پریوار کتنا خوش ہے یہ معنی رکھتا ہے۔ جیون کا وہی رشتہ سچا ہے جو آپ کی پیٹھ پیچھے بھی آپ کو سمان دے۔ نصیب کی بات ہے، کوئی نفرت دے کر بھی پیار پاتا ہے اور کوئی بے پناہ محبت کر کے بھی تنہا رہ جاتا ہے۔ آسان نہیں اس شخص کو سمجھنا جو جانتا سب کچھ ہے لیکن بولتا کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ ان سپنوں کا ٹوٹنا ہی بہتر ہے جنہیں دیکھ کر انسان ہی ٹوٹ جائے۔ کسی کی اتنی ہی قدر کرو جتنا وہ آپ کی کرتا ہے، بے حساب قدر آپ کا سکون تباہ کر دے گی۔ جب زیادہ ہنسنے اور بولنے والا انسان اگر چپ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ کتنا یقین کروں جھوٹے لوگوں پر، اس دنیا کے لوگوں نے اندر سے دل ہی نکال دیا ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے انسان کو کبھی چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ جیون میں ان سپنوں کا کوئی مہتو نہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے اپنوں سے ہی چھل کرنا پڑے۔ سب کو دلاسا دینے والے لوگ اپنے دکھوں میں ہمیشہ اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے جینا ہی زندگی ہے، اس لیے وقت انہیں دو جو تمہیں دل سے چاہتے ہیں۔ سستی چیزیں اور گھٹیا لوگ شروع میں ہمیشہ اچھے لگتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتے جتنا ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں خوش وہی ہے جو دوسروں سے نہیں خود سے مطلب رکھتا ہے۔ زندگی نے ایک بات سکھائی ہے، دوستی کرو یا پیار کرو لیکن امید کسی سے مت کرنا۔ مکمل کہاں ہوئی کسی کی زندگی، آدمی کچھ کھوتا ہی رہا کچھ پانے کے لیے۔ جنہیں پتا ہے کہ اکیلاپن کیا ہوتا ہے وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ سب کی اصلیت سے واقف ہیں ہم، خاموش ضرور ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں۔ زیادہ سوچنے والا انسان ایک دن اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ اشانت آپ اسی لیے ہو کیونکہ جو ضروری نہیں ہے آپ اس کے پیچھے پڑے ہو۔
जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस बात पर हैरान होने के बजाय आप ये सोचिए कि आप अपने साथ वो सब होने क्यों दे रहे हैं। आपकी समस्याएं अपने आप सुलझना शुरू हो जाएंगी। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाएंगे। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। जो लोग मुंह लगाने के भी काबिल नहीं होते, आप उनसे दिल लगा बैठते हैं। इस दुनिया में दिल के रिश्तों की कोई कदर नहीं होती, इसलिए तो लोग जब चाहा जोड़ लेते हैं और जब चाहा तोड़ लेते हैं। कितने अजीब रिश्ते हो गए हैं आजकल। साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कभी टूटेंगे ही नहीं, और टूट ऐसे जाते हैं जिसे कभी एक दूसरे को पहचानते तक नहीं। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। जो इंसान अपने मन की तकलीफ को नहीं बता पाता, सबसे ज्यादा गुस्सा उसी को आता है। किसी को छोड़ना तो आसान होता है, लेकिन भूलना बहुत मुश्किल होता है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। लोग पहचानना ही बंद कर दें, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। एक सहन करने वाला ही समझ सकता है कि उसे कितनी तकलीफ है, दूसरे तो बस उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। इश्क तो दिल से किया जाता है, जिस्म से तो मतलब पूरे किए जाते हैं। ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलता है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। किसी अपने से गुस्सा या कोई नाराजगी हो तो मिलकर सुलझा लो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। इसे छोटी छोटी बातों में खत्म मत कर देना। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। इंसान सिर्फ उसी के लिए रोता है जिसे वो अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह देता है। यादें उनकी ही आती हैं जिनसे कोई ताल्लुक हो। हर शख्स मोहब्बत की नज़र से देखा नहीं जाता। चाहना गलत नहीं है, चाहकर छोड़ देना गलत है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है, और दूसरी चीज़ पैसा है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। रोते रोते ये ज़िंदगी कहती है मुझसे कि सिर्फ एक शख्स के खातिर मुझे बर्बाद न कर। ज़िंदगी में थोड़ा दुख भी ज़रूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कोई कितने भी दरवाजे बंद कर दे, जिसके दिल में सच्ची चाह होती है वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लेता है। अकेले ही सही, पर अब खुश हूँ मैं। हम बदले नहीं हैं, बस सबको समझ गए हैं। रिश्तों को कभी दौलत की निगाह से मत देखना, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमज़ोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ करो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने की ज़रूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए? ज़िंदगी भर की ये तकरार किसके लिए? जो भी आया है वो जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, जिसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फ़र्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना,
जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब, यहाँ बुरों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती है। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग्स मर गई हैं। कर दिया आज़ाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करे जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। माना मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन इज्जत से ज़्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, पर किसी के लिए ज़रूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पे मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहाँ आज आप हो वहाँ कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे,
कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज़्यादा आपको प्यार करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और ज़िंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत और अपनी बुराई से उबलना मत और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेला रहना बहुत सही है बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना चाहती हैं। अपने दुख में अपना सारथी आप खुद बनिए, क्योंकि इस युग में कोई कृष्णा नहीं मिलेगा। जो अपना है ही नहीं उस पर हक क्या जताना, जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। संभल कर चल नादान, ये इंसानों की बस्ती है। अरे ये तो रब को भी आजमा लेते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा न हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। जाति सिर्फ दो ही हैं, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। इसीलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। कीजिए अपनी निगाहों को एक चेहरे पे पाबंद, हर सूरत पर लुट जाना तौहीन वफा होती है। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि दिखाने में है। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। याद रखना, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो आपके जज्बातों की कद्र ना करे उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझता वो आपके शब्दों को और आपकी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगा। ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ हर कोई एक दूसरे से ही परेशान है। ज़िंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई आपका अपना आपको इतना दुख दे कि आंखें भर आए और फिर वही पूछे कि क्या हुआ और आपको कहना पड़े कि कुछ भी नहीं। कभी कभी शिकायत करने से खामोश रहना अच्छा होता है, क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत क्या करना। आपके पास समय बहुत पड़ा है और यही आपका वहम सबसे बड़ा है। मौजूदा हालात में अगर रिश्ते बचाने हैं तो कभी किसी से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उसको बताओ कि आज हमारे घर के तार पे ही बैठा था। मतलबी लोगों का इतना सा फसाना है, काम निकल जाए तो बिजी होने का बहाना है। आवाज़ तक नहीं हुई और सब कुछ टूट कर बिखर गया। जज्बातों में ढल के यूं दिल में उतर गया, बन के मेरी वो आदत अब खुद बदल गया।
کہیں دعا کا ایک لفظ اثر کر جاتا ہے اور کہیں برسوں کی عبادت بھی ہار جاتی ہے۔ حیران ہوں بدلتی دنیا کا رواج دیکھ کر، اب لوگ عزت بھی دیتے ہیں تو لباس دیکھ کر۔ کامیابی کا راستہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا، لیکن کامیاب ہوتے ہی سارے راستے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ قابل دوستوں کا ہونا بھی شاید تقدیر ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کے ہاتھوں میں ہی یہ لکیر ہوتی ہے۔ صرف محبت کو ہی بدنام کر رکھا ہے لوگوں نے، ورنہ دھوکے تو 7 پھیروں کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ عشق تو میرا بیش قیمتی تھا، مگر لوگ بازارو نکلے۔ جھوٹ بولنا پہلی بار آسان ہو سکتا ہے، پر بعد میں صرف پریشانی دیتا ہے، اور سچ بولنا پہلی بار کٹھن ہوتا ہے، پر بعد میں صرف آرام دیتا ہے۔ کہاں ملے گا تمہیں میرے جیسا شخص جو دور رہ کر بھی تمہاری اتنی پرواہ کرتا ہو؟ زندگی میں جو آپ کرنا چاہتے ہو وہ ضرور کیجیے، یہ مت سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگ تو تب بھی کچھ کہیں گے جب آپ کچھ نہیں کرو گے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا کتنا مشکل وقت بیت رہا ہے، بس یہ یاد رکھنا کہ آپ پھر سے نئی شروعات کر سکتے